Karing taga Pampanga, lalo na karing taga Angeles. O tatin palang coffee shop makanini kenin perfect ya karing maka-work from home. Pwede kang magpa-member, 2.5 ya monthly nung ya kumagkamali. At yun ang kayabing drinks kan tampo, pang biscuits, ketang pantry, or ketang snack bar. Nang kadakal pagpilian, mostly imported la pa. Pwede kang magstay hanggang 8 hours a day. Ngayon kasantinging lugar, tahimik, maka-AC, libre wifi, komportable la deloklukan. Perfect ka talaga ka rin mag-work from home. Kung malapit kayo mo, kene, magpa-member ko, banta keni ko tumambay habang magobra ko, bangya mapaali. Tsaka bang manaluway ng ambience, nang ka-peaceful, bala mo talaga office setup yan. Uy, ay paid advertisement din yakbayad keni. Share kayo mo, banta nang malapit kayo keni, para balo yun nating makanining lugar na pwede kayong magpa-member at pwede kayong mag-work keni. O kaya datang bisang mag-business makanini, baka tatin lang idea. Patukya naman ini kasi madakal na maka-work from home nini. At rin palang foods, patse meranop kayo, pwede na kayo man order. O hita mo, siya na, bye.